মাশাআল্লাহ। হালুকা ফালুকা আমি চাষাবাদ করি, এখানে ধান মান দেখাশোনা করি। খিখিরি ফাসুয়া খুরখুরু মাসমুদু আলুয়া। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सुंदर देश है। क्या है ये क्या है? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ফুসুকা फुसूका ফুসুকা। फुरूका फुरूका। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातु। कैफा हालुका माफुआ। তবে কি বলছে? বলছে আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। फुरखुरु मशकुरु কা বুদৌকা। बुड़ूका माशाल्लाह माशाल्लाह हैंडसम मेल है जेंडर है माशाल्लाह। हालुका फालुका আমি চাষাবাদ করি, এখানে ধান মান দেখাশোনা করি। खिखिरी ফাসুয়া খুরখুরু মাসমুদু আলুয়া। आलूआ आलूआ যে যে इंग्लिश में राइस যে साश करता है। যে যে मेरा हिंदू बोलता है। এই শোন, আমারে কপিল হিন্দু পারে আবার উনার দেশের ভাষাও পারে। बुझता है তো কবে আনিস তোরে কপিলের তোরে বাড়ি? গতকাল আইয়েছে, কয়দিন থাকবে? দেখি কয়দিন থাকে। হ্যাঁ शिशुआ আরে মাঠ মাঠ ঘুরে দেখি দে। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सुंदर देश है। হ্যাঁ তোরে কপিল আমার নিয়ে যাইতে পারবে না সৌদি আরব? দাদা জিজ্ঞেস করি কি বলে। মাসকুরুয়া ফুরফুরা হে फुरफुरा फुरफुरा যে फ्रू সৌদি। सऊदी फुरू दिरहम এই কি বললো বুঝতে পারিস? কি বুঝলি? আমি তো বুঝিনি। তোর ওই দেশে যাইতে হলে 5 লাখ টাকা লাগবে। 5 লাখ फरुआ फरुआ হারুয়া। আচ্ছা আমি তো সব সন্ধ্যাবেলা কথা বুঝলো না। আচ্ছা ফুসুয়া টিঙ্গুয়া खरखरा খরখরা। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। এই আমার কপিল সৌদি আরব কি বেড়াতে এসে দেশে পানিতে শেষ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ 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 हमारे देश में हिंदी बोलता है बोलता है हिंदी बोलता है बोलता है। हमारे देश में कहीं वाटर नहीं है, बालू है बालू है। मैं खूब खुशी है, एखाने आता है पानी खाता है, खूब नाइस हुआ पानी है। वाह माशाल्लाह। এই কি বললো বুঝেছি? गोसल करता है वाटर खेलुआ खपुआ। मफुआ 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 मफुआ। তোরে কপিল हाँ हमें सऊदी अरब में जाते पारबे? ফেরুয়া ফুস। এই কি বলছো? এই আমার কপিল বলছে তোর চেহারা ভাল নাই, তো চলবে না। ओए साला हमारा चेहरा भागना है। भाई भर्ती कर